ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરના ઓમકાર ટુ ખાતે વર્તમાન સમયમાં વેપારીઓ અને પ્રોફેશનલ્સને નડતી વિવિધ વ્યવસાયિક સમસ્યાઓનો ઉકેલના ઉદ્દેશ્ય સાથે એક વિશેષ વ્યવસાયિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા રિજિયોનલ કાઉન્સિલ સીએ એસોસિએશનના પ્રમુખ સીએ સૌરભ અજમેરા, અખિલ રાજસ્થાન સેવા મંડળના પ્રમુખ રમેશજી બહેરા અને સીએ મહાવીર જૈન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં બદલાતા નિયમો વચ્ચે વ્યવસાયિક અને પ્રોફેશનલ મુશ્કેલીઓનું સરળતાથી નિવારણ કેવી રીતે લાવી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું અને મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. સૌરભ અજમેરા દ્વારા આગામી સમયમાં બિઝનેસ અને પ્રોફેશનલ ક્ષેત્રે કઈ રીતે સચોટ પ્રગતિ હાંસલ કરી શકાય તે અંગે સચોટ માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં અંકલેશ્વર અને ભરૂચના અગ્રણી સીએ તેમજ ઉદ્યોગ જગત સાથે સંકળાયેલા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. आज हमारी यहाँ पे जो भरूच शाखा है उसकी वार्षिक विजिट पे आया था और अभी मैं अपने राजस्थानी समाज के बंधुओं के साथ में हूँ और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत और सत्कार मेरा किया है। मैं चेयरमैन बनने के बाद पहली बार भरूच अंकलेश्वर की ओर आया हूँ और जिस तरह से राजस्थानी समाज यहाँ पे काम कर रहा है, एक प्रवासी होने के बाद राजस्थान से बहुत ही प्रभावी ढंग से आज गुजरात और महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं काफ़ी लोग जो राजस्थानी समाज के हैं वो सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। आज बिजनेस के माध्यम से वो लोग बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ साथ सेवा के लिए हमेशा जो है एक सोशल कोच को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने मेरा यहाँ पे बुलाकर आज जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर जो सीए हैं उन सबको आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चेयरमैन के रूप में। मैं वन ऑफ द यंगेस्ट चेयरमैन हूँ वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का और लास्ट 5 साल से मैं काउंसिल मेंबर हूँ। और सीए की जो देश में भागीदारी है उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।